guys, ayan, for today's video, magsasaulo si Sia ng multiplication table kasi kailangan na nilang sauluhin ngayon kasi fourth quarter, magre-recite sila ng multiplication table. Pero guys, third quarter pa lang naman sila, pero pinapasaulo na din ngayon yung kanyang multiplication table. So, yun yung iba-vlog natin para makita nyo kung paano nagsasaulo si pot-pot ng multiplication table. Intro muna tayo guys. A few moments later. So na guys, ito yung sasauluhin ni Sia. Yan, multiplication table. So, 1 to 10. Yan, 1 to 10 siya. Pero ito, alam niya na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na lang, 8 and 9. Ang kanyang sasauluhin. Diba, bunso, ano? Yan, pagkatapos nito, pag saulo na niya, kasi itong 10, kahit hindi na kasi madali lang naman yung 10. Madali kasi dyan guys yung 1, 2, 5, at 10. Yun lang madali eh. Kasi yung 2, yung 3 medyo mahirap-hirap din. Kasi grade 2 pa lang naman guys. Pero grade 2 nagmo-multiplication na sila. Yan, malapit na kasi sa 4th quarter. Yan, kailangan nilang i-recite. Kaya ngayon pa lang, 3rd grading, start ng 3rd grading, magsasaulo na sila ng multiplication table. So, let's go. Ayan, guys. Mag-i-start na si Sia. Opo, higa-higa pa yan, guys. Oh. Mag-start tayo sa kanya ng... Kasi hindi pa niya actually talaga alam yung mga dito sa 7, 8, 9. Pero titignan natin kung maaalala lang niya. Ayan. So, start na, bunsa. Oh, start tayo siyempre sa 1. Pakita natin yung 1 times 1. Ganan. Ha? Okay. Lumalabo kasi, bunso. Tayo, umupo ka kaya. Nag-ano siya, oh. Nagba-blurred yung kulay. Diba guys, ba? Again. So, mag-start tayo dito. Teka lang, guys. Ayos lang ako. Ayan. Mag-start tayo sa 1. Tignan natin kung masasagot ni bunso. Ako na yung magtatanong ng ganan. Game? Teka lang. Ba't lumalabo? Okay. Okay. 1 times 1. Hmm? Lakasan mo para madinig nila. 1 times 2. 1 times 3. 1 times 4. 1 times 5. 1 times 6. 1 times 7. 1 times 8. 1 times 9. 1 times 10. O, yan. Madali kasi guys ang 1 eh. Pero ito kasi hanggang 12. Pero ang pag-aaralan nila guys hanggang 10 lang. Okay, dito tayo sa 2. Sensya na kayo. Ingay ng aso namin. Okay. 2 times 1. 2 times 2. 2 times 3. 2 times 4. 2 times 5. 2 times 6. 2 times 7. 2 times 8. 2 times 9. Oh, 2 times 10. 20. Wow, galing ah. Okay, 3 na tayo guys. Tignan natin, masasagot yung 3. 3 times 1. 3 times 2. 6. Okay, 3 times 3. 9. 3 times 4. 12. 3 times 5. 15. 3 times 6. 18. 3 times 7. 21.
3 times 8. 24. 3 times 9. 27. 3 times 10. Huh? 3 times 10. 30. Wow, galing naman. Sana makaano ka hanggang 8. Okay, 4. 4 na tayo. 4 times 1. 4 times 2. 4 times 2. Ah. Ano? 8. Okay. 4 times 3. Pabagal na ng pabagal eh, no? Kasi pahirap na ng pahirap. 4 times 3. 12. 4 times 4. 16. 4 times 5. 20. 4 times 6. 24. 4 times 7. 28. 4 times 8. 32. 4 times 9. 32. 4 times 9. 36. 4 times 10. 40. Wow! Galing, ha? Okay. 5 na tayo. 5 times 1. 5 times 2. 10. 5 times 3. 15. 5 times 4. 20. 5 times 5. 25. 5 times 6. 30. 5 times 7. 35. 5 times 8. 40. 5 times 9. 45. 5 times 10. 50. Wow! Galing ito! Ang galing nga. Okay. 6 na tayo. 6 na tayo. Dito na, guys. Mapuputol-putol na to. Okay. 6. 6 times 1. 6 times 2. 12. 6 times 3. 18. 6 times 4. 34. 6 times 5. 30. 6 times 6. 30. 6 times 6. Oh. 6 times 5, 30. 6 times 6. 36. Okay. 6 times 7. Huh? 6 times 7. Ano? 6 times 7. 6 times 6, 36. 6 times 7. 42. Wow, galing oh. 6 times 8. 6 times 8. Okay lang mo bilang. Sige. 6 times 8. 48. Oh, lakasan mo. Hindi nila madinig eh. 6 times 9. Ano? 54. Ang galing. 6 times 10. 60. Ang galing naman. Okay, sa 7 na tayo. Yay! Kahit pa paano, alam mo yung skip counting. Kasi importante, alam mo yung skip counting kasi parang ganito lang din kasi yung multiplication eh. O, game. Sa 7. 7 times 1. 7 times 2. 7 times 2. 60. Ah? 7 times 2? 16. Hindi. 7 times 2. Yung 7, dagdagan mo lang ng 7. O, bilang. 7. Sige, magbilang ka. 8. 14.
O, diba? Dadagdagan mo lang din. Okay, 7. Sino? Ha? Kasi itong 7, guys, hindi niya pa masyado na pag-aaralan to. At saka 8. Okay, 7 times 3. O, yung 7 times 2 mo, 14. O, 7 times 3. Sige, okay lang naman magbilang para malaman mo. Ano? 21. Oh, galing ah. 7 times 4. 7 times 4. Ano? 28. Muta mo. Alam mo naman eh. 28. 7 times 5. 33. 35. Oh. Galing 30. 7 times 6. 42. Wala, ang galing. Ingalisin na At least alam niya magbilang. 7 times 7. Hmm? 7 times 7. 49. Long, galing. 7 times 8. 56. Long, galing. 7 times 9. Nagbibilang yan, guys. Okay lang yan kasi alam niya. Kahit pa paano alam niya. 7 times 9. 63. Oh, 67 times 10. 7 times 10. 7 times 10. Ano? 7 times 10. 70. Okay, dito na sa 8. Sa ulo mo na ba yung 8? Sa ulo mo na rin yung 8. Kasi kanina nakaano na siya sa 8 eh. 9 na lang. So, 8 muna. 8 times 1. 8 times 1. 8 times 2. Pwede mabilang. Oo, pwede syempre. 8 times 2. 16. 8 times 3. Ilan? 24. 24. Okay. 8 times 4. 32. 32. Okay. 8 times 5. Ilan? 8 times 5. 40. Hello, ang galing. 8 times 6. 48. Hello, ang galing. 8 times 7. 36. Ano 36? 8 times 7. 48 ka galing eh. 8 times 6, 48. O, 8 times 7, ano? 48. Oh. Ano?
56. Hello! Galing. 8 times 9. 72. Ano? Ano? 8 times 9 ano? 72. 72. Ang galing. 8 times 10. 780. Ay, ang galing! Yay! Hanggang dito na yung alam niya. Dito mabagal-bagal siya sa 7, 8. Pero at least alam niya na kung paano i-add. Skip counting lang yun, bunso. Oo. Tapos ito, sa 9, guys, hindi niya pa alam. Ngayon, pag-aaralan pa lang niya. Ito kasing 10, hindi, okay lang naman yan kasi madali lang. Itong 9, ayan, sanay na siya. Balik kami mamaya ni bunso. 2,000 years later. Ayan na guys, try na niya yung 9. Okay, go. 9 times 1. 9 times 2. 18. 9 times 3. 27. 9 times 4. 30. 97. 9 times 3, 27. 9 times 4. 36. Okay. 9 times 5. 4. 40. 40. Galing ka sa 36. 9 times 5. 40. 35. 45. 9 times 6. 50. 54. Okay. 9 times 7. 60. Tama. 3. Okay. 9 times 8. 7. Tama ba? Tama. 70. 6 yung kanina. Oo. 63. Ngayon. 9 times 8. 72. Okay. 9 times 9. 82. 9 times 9. Galing ka sa 72. 70. 9 times 9. 72. 9 times 9. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 80. 80. Lakas eh. 1. 81. 9 times 10. 90. Yeah. Very Okay, good. alo. 10 naman. 10 naman. 10 naman. Sige, 10. Tapusin na natin yung 10. Okay. Okay. 10 times 1. Ha? 10 times 1. Pumapakita sa Ay, sorry. Okay. 10 times 1. 10 times 1. 10 times. Ano? 10. 10 times 2. 20. 10 times 3. 10 times 4. 40. 10 times 5. 10 times 6. 10 times 7. 10 times 8. 10 times 9. 10 times 10. 100. Okay. One eternity later. Yan na guys. Tapos na si Sia. Nanood na. Pag dito na lang ating video kahit paano ay may natutunan si Sia sa multiplication. I-review ko na lang siya ulit. So hanggang saan na tayo? Hanggang dito na lang tayo guys. Please like and subscribe. And bilin Sia.